Good morning, students. আজি নোটখিনি অলপ এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ গৈছোঁ। আজি মই দিছোঁ minor even element. In a determinant delta, minor even element Aij is equal to capital Mij is equal to the determinant obtained by deleting the ith row and the jth column. গতিকে minor মানে কি? এটা determinant আছে ধৰা delta. তাত মই যিকোনো এটা এলিমেণ্ট লৈছোঁ small aij. এই small aij minor হৈছে capital Mij. এই capital Mij কি বস্তু? I নম্বৰ row আৰু j নম্বৰ কলমটো আঁতৰাই আমি যেটো ডিটাৰমিনেন্ট পাম হেতু হৈছে minor of aij. So minor of aij is nothing but the determinant which is obtained by deleting the ith row and jth column. বুজি পাইছানে? aij মানে হৈছে I নম্বৰ row আৰু j নম্বৰ কলমত থকা এলিমেন্টটো। এটা I নম্বৰ row আৰু j নম্বৰ কলমটো আঁতৰাই দিলে যেটো ডিটাৰমিনেন্ট হ'ব হেতুৱে aij এলিমেন্টৰ minor। মাইনৰটো কি বুলি লিখো? capital Mij বুলি লিখো। For example, that delta equal to 135264398 be a determinant of order 3. এতিয়া আমি উলিয়াম minor of 1 মানে কোনটো? এটো 1 is equal to a11 এটো 1 is equal to a11 গতিকে minor of 1 কি হ'ব? 1 এলিমেন্ট আছে ফার্স্ট রো আর ফার্স্ট কলম। এটা ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলম আঁতৰাইলে কোন ডিটাৰমিনেন্ট পাবা? 6498. so minor of 1 equal to 6 determinant 6498. হেৰণে minor of 6 মানে কি হ'ব? minor 6 মানে হ'ব a22. এতিয়া a22 মানে হ'ব সেকেন্ড রো আৰু সেকেন্ড কলম আমি আঁতৰাই পেলালো। কোনটো ডিটাৰমিনেন্ট পাবা? 1538. গতিকে minor of 6 equal to determinant 1538. এই ধৰণে মাইনৰটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। দেন কাম টু cofactor of an element. Minor with the proper sign is called the cofactor of the element. কোনো এটা এলিমেন্টৰ মাইনৰ যদি আমি সঠিক সাইনটো দি দিওঁ প্লাস বা মাইনাস চিনটো তেতিয়া এটো cofactor বুলি কোৱা হয়। যে সাপোজ দেন cofactor of aij এটা ফৰ্মুলা এটা আছে। cofactor of aij is equal to capital Aij is equal to minus 1 to the power I plus j into minor of aij. অৰ্থাৎ aij এলিমেন্টৰ মাইনৰটো যদি minus 1 to the power I plus j ৰে মই ইনটু কৰো তেতিয়া হেতক আমি cofactor বুলি কম। এই ডিটাৰমিনেন্টটো চোৱা capital A11 is equal to cofactor of 1 this small a11 এতিয়া is equal to minus 1 to the power 1 plus 1 into m11 is equal to minus 1 whole square into m1 কিমান হ'ব? determinant 6498 is equal to 12. এধৰণে capital A13 that is cofactor of A13 is equal to minus 1 whole to the power 1 plus 3 into minor of 5 is equal to A13 is equal to minus 1 whole to the power 4 into determinant 2639 is equal to কিমান হ'ব? 0. Then result delta equal to determinant a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 is equal to a11 into determinant a22 a23 a32 a33 minus a12 into determinant a21 a23 a31 a33 plus a13 into determinant a21 a22 a31 a32 is equal to is equal to a11 into capital A11 plus a12 into capital A12 plus a13 into capital A13 is equal to sum of the products of the elements of any row or column with their respective cofactors. Now do yourself. Find the minors and cofactors of the element of the determinant. এই ডিটাৰমিনেন্টটো দিটো আছে 168 234 305 ইয়াৰ প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ মাইনৰ আৰু cofactor বিলাক উলিয়া আজি দেখবা তোমালোক। Then come to adjoint of a square matrix. Now what is adjoint? Let capital A equal to aij be a matrix of order n by n. Be a square matrix of order n. aij equal to cofactor of
Aij. Let B equal to capital matrix Aij n by n be the matrix of the cofactors. Then B dash is said to be the adjoint of A, denoted by adjoint of A. Thus, adjoint of A equal to B dash is equal to matrix Aij whole dash. অর্থাৎ adjoint মানে কি কোনোবা এটা matrix A ললা, এটা matrix ললা ধৰা A, ইয়াত থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ আমি কোফেক্টৰ বিলাক ক্যালকুলেট কৰিলো। তাৰ পিছত সেই কোফেক্টৰ বিলাক লৈ এটা আমি matrix গঠন কৰিলো। সেই matrixটো সাপোজ B, এটা B ৰ ট্ৰান্সপোজ টো ললো। এই ট্ৰান্সপোজ টোকে কোৱা হ'ব adjoint of A. So adjoint of A is nothing but the transpose of the matrix of the cofactors. Cofactor বিলাক লৈ যেটো matrix হ'ব, সেই matrix টোক আমি B বুলি কম। এটা B transpose টোৱে adjoint of A হ'ব। এটা এক্সাম্পল দিছো। Find the adjoint of A where A is equal to matrix 2 3 1 1 4 6 3 2 5. এই মেট্ৰিক্সটো আমি adjoint লিখিব লাগিব। এতিয়া ইয়াত থকা কি হ'ব, প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ আমি কোফেক্টৰ বিলাক প্ৰথমতে উলিয়াই লওঁ। প্ৰথমতে উলিয়াও A capital A11 is equal to cofactor of A11 is equal to what? A11 মানে কিমান 2 2, so cofactor of 2 that is equal to formula মানে কিবা minus 1 to the power 1 plus 1 into minor of A11. A11 ৰ minor কিমান 4625। এতিয়া minor জায়গাত মই 4625 বহাইলো is equal to কি হ'ব 8 হ'ব। হেধৰণে A12 cofactor of A12 is equal to A12 মানে 3 is equal to formula মতে minus 1 to the power 1 plus 2 into minor of 3 3 minor কিমান 3 minor হৈছে 1635 বহাইলো is equal to 13। এই ধৰণে তুমি বাকিখিনি মাইনৰ আমি কোফেক্টৰ আমি ক্যালকুলেট কৰিলো। A13 equal to minus 10, A21 equal to minus 13, A22 equal to 7, A23 capital A23 equal to 5, A31 is equal to A31 is equal to 14, A32 is equal to minus 11, A33 is equal to 5. গোটেইখিনি কোফেক্টৰ আমি উলিয়ালো। এতিয়া এটা B ম্যাট্ৰিক্স কি হ'ব, এটা B ম্যাট্ৰিক্স হ'ব A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। এতিয়া A1 ইহঁতৰ ভ্যালু বিলাক বহাইলো। ভ্যালু বিলাক বহাইলে কি হ'ব 8 13 minus 10 minus 13 7 5 14 minus 11 5. So this is the matrix of the cofactors. এতিয়া আমি ইয়াত ট্রান্সপোজ দিলো। Therefore adjoint of A is equal to B dash. So ইয়াৰ কি হ'ব B dash is equal to matrix A 8 minus 13 14 13 7 minus 11 minus 10 5 5. So this is the adjoint. তোমালোকে বুজি পাইছা? অলপ বুজি নাপালে একেবাৰে বুজি নাপালে কেবাবাৰ ভিডিওটো চাবতে বুজি পাবা। So this is the adjoint. এতিয়া এটা থিওৰেম এটা আছে। Theorem 1. If A is a square matrix of order n, then A into adjoint of A is equal to adjoint of A is equal to A is equal to determinant of A into I, where I is the unit matrix of order n. যদি এটা square matrix of order n হয় তেতিয়াহলে কি হ'ব A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I, where I is the unit matrix of order n. Then singular matrix. A square matrix A is called singular matrix if determinant of A equal to 0. So determinant of A 0 হয় তেহে matrix টো আমি singular matrix বুলি কওঁ। And A is called if determinant of A is non-zero, then A is called the non-singular matrix. Determinant of A value যদি 0 নহয় তেতিয়াহলে A টোক আমি কি বুলি কওঁ non-singular matrix বুলি কওঁ। Theorem 2. If A and B are square matrices of the same order, then determinant of A into B is equal to determinant of A into determinant of B. এটো মই আগতে এই থিওৰেমটো দিছিলো। And theorem 3. If A is a square matrix of order n, then determinant of adjoint of A is equal to determinant of A to the power n minus 1. Very important theorem.
if A is a square matrix of order n যদি A to the n order square matrix হয় তেতিয়াহলে determinant of adjoint of A কি হ'ব determinant of A to the power n minus 1 so proof we know that A into adjoint of A is equal to determinant of A into I therefore determinant of A into adjoint of A is equal to determinant of A into I taking determinant on both sides implies determinant of A into determinant of adjoint of A determinant agor theorem to mode hoise determinant of A into B equal determinant of A into determinant of B so determinant A into determinant of adjoint of A is equal to determinant of A to the power n into determinant of I implies determinant of adjoint of A is equal to determinant of A to the power n minus 1 into 1 determinant of I is equal to 1 implies determinant of adjoint of A is equal to determinant of A to the power n minus 1 proof here example ta koisu that AB square matrix of order 3 such that determinant of A is equal to 4 find determinant of adjoint of A here n is equal to what n is equal to 3 so ago a theorem mode ki hobo determinant of adjoint of A is equal to determinant of A to the power n minus 1 is equal to 4 to the power 3 minus 1 is equal to 16 then theorem 4 A square matrix A is invertible if and only if A is non-singular eta square matrix A invertible hobo eta square matrix A inverse থাকিব তামানে যদি আৰু যদি হে A to non-singular হয় তনে A যদি invertible হয় তেতিয়াহলে তাৰ হে matrix non singular হ'ব আৰু বিপৰীত ক্ৰমে A যদি non singular হয় হে matrix invertible হ'ব প্ৰথমে আমি কেনে কৈছো let প্ৰথম টাইমে ধৰি লব লাগিব let A be invertible তাৰ মানে এটা inverse আছে hence there exists a square matrix B of the same order such that AB is equal to I implies determinant of AB is equal to determinant of I implies determinant of A into determinant of B is equal to 1 implies determinant of A is non-zero determinant A is non-zero ইহঁতৰ ভ্যালুটো 1 হৈছে গতিকে কোনোতে 0 হ'ব নালাগে determinant of A is non-zero implies A is non-singular গতিকে যদি ইনভার্টিবল হয় আমি দেখিলো যে ম্যাট্রিক্সটো non-singular হ'ব conversely let A be non-singular বিপৰীত ক্ৰমে ধৰিলৈছো suppose A ম্যাট্রিক্সটো non-singular hence কি হ'ব determinant of A is not 0 now we have A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into A eto already theorem to disu etia tumi dui side divide all the side by determinant of A into adjoint of A by determinant of A is equal to adjoint of A into A by determinant of A is equal to I because determinant of A is non-zero so dividing all the sides by determinant of A implies ki hobo A into adjoint of A by determinant of A is equal to I implies A লগত A matrix to আমি ইনটু কৰিলে কি পাইছো আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স পাইছো গতিকে কি হ'ব A matrix to ইনভার্স হ'ব implies কি adjoint of A by determinant of A is equal to A inverse that implies A is invertible therefore A inverse equal to adjoint of A divided by determinant of A গতিকে A ইয়াৰ পৰা আমি ইনভার্সৰ এটা বেলেগ ফৰ্মুলা পালো আগত আমি ইনভার্স উলাইছিলো ম্যাট্রিক্সৰ ইনভার্স কেনেকৈ উলাইছিলো আগতে ইউজিং এলিমেন্টাৰী ৰো অৰ কলম ট্ৰান্সফৰমেশন এতিয়া আমি ইনভার্স উলাই আনটা ফৰ্মুলা উলালো A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে পিছলৈ আমি এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰি ইনভার্স উলিয়াম আজিলৈ ইমানে হ'ব এই ভিডিওটো দুবাৰ তিনিবাৰ চাবা তেতিয়াহে ভালকৈ বুজিব আজিলৈ থ্যাংক ইউ